ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم معزز دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ बेहद मुबारकबाद इस महफिल में तमाम इंतजाम करने वालों को और बिलखुसूस उस्ताद कुर्रा फखरुल कुर्रा कारी अब्दुल रज़ाक सईदी साहब जिन्होंने आका करीम के जिक्र की सोनी महफिल सजाई दुआएं अल्लाह आपकी मेहनत कोशिश का बेशक सोना आपने हबीब दी नालैन का सदका अपनी सोनी और अल्लाह ताला मेरे को मंजूर फरमाए। मैं इसका बदली किबला साहब के सामने खाटी को शुरू हुआ आप तमाम बहुत अच्छा सुनने वाले और हुजूर दा इश्क रखने वाले और यकीन तमाम अहबाब अपने जागरण दा महफिल पावन सबूत फायदे दे मोहब्बत लगा करके दुआ के दो सलाम नजर पेश फरमाओ। कोई जवाब कोशिश न करे कि सारे सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह पढ़ के कुछ नहीं था सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रहमतुल लिल आलमीन الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمد رسول الله آپ حکم کے مطابق چند آیات قرآن پاک تلاوت اور رسول انشاءاللہ جی میں آپ نے اشارہ تھی اس میں آپ کی حاضری خطاب کرنے سے پورے پر محمد رسول سے سبحان اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وإن إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي